300 टंकार शाढ़ी क्वालिटी देखो आंचल आ बॉडी देखो जे देखबे तो 50,000 टाका शाढ़ी बोले देखो 3,300 टंका देखो के लेवल शाढ़ी नंदिनी हैंडलूम संबलपुर समले मंदिर पाखे दुकान रे मिलुचे आप पे मॉडल देखो नर्तकी डिजाइन रो अछि एटा तार आंचलडा असला एटा पूरा बॉडी से ब्लाउज पीस संगे अछि रेट भी कम अछि मात्र 4,500 टका अछि एटा मात्र मस्त लावा समुद्र भितर रहसन शंख डबल देखो सब आंचल टिके देखो एटा पूरा बॉडी सेट अब बॉडी सेट देखो केते रॉयल लागी केते बढ़िया लागी 7,000 टका पड़ो ओनली 7,000 देखो मात्र आंचलडा असला एटा पूरा बॉडी सेट देखो पेपर बॉर्डर थाना देखो नोआ डिजाइन फर्स्ट टाइम कलेक्शन में देखो केते सुंदर दिचे जे भी पिनबे बहुत ही बढ़िया लागा देखो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी रो साड़ी रेट 4,400 टका अछि एटा तार आंचल असला देखो ना आंचल एटा पूरा बॉडी सेट देखो पूरा बॉडी सेट देखो 3,300 टका अछि देखो मात्र 3,300 टका रे तार कलर एटा 7,600 टका पड़ो लेकिन डिजाइन देखो मस्त लागा एटा आंचल असला आ एटा पूरा बॉडी सेट पूरा 7,600 टका 7,600 टका पड़ो सबको जुहार और फिर तरह स्वागत वर्तमान फिर क्या पहुंची लिनो नंदिनी हैंडलूम संबलपुर समले मंदिर पाखे दुकान के जिन जगह आपने संबलपुरी हैंडलूम पूरा मार्केट नु बहुत ही सस्ता दाम रे देखवा ले पाबे आ पूरा संबलपुर बड़बाजार एरिया रो सबु बेस्ट संबलपुरी साड़ी दुकान सावित्री व्रत रो लेटेस्ट कलेक्शन आसी चे तकर दुकान के जेन कलेक्शन मिलसी जेन दाम रे मार्केट रे जेना 7,000 ले दुकान रे सेटा 5,000-5,500 रे एंता रेट देखवा ले मिलसी आ सब बेस्ट और टॉप कलेक्शन रहसी तो हेंदा सब कलेक्शन आज वीडियो रे भी देखबा तो केनता कलेक्शन रहउचे केन प्राइस मिलु जे सेटा के देखबा तो वीडियो के आरंभ रो लास्ट तक देखो ना चैनल के जिन में नया जुड़ियन YouTube सब्सक्राइब करो ना Facebook पेज के फॉलो करो स्वागत आज्ञा नमस्कार तो आपनकर दुकान रो नाम एड्रेस टा कहतो दुकान रो नाम और नंदिनी हैंडलूम होचे एड्रेस टा समले मंदिर बैक साइड रे बड़बाजार रास्ता जन बालको स्कूल होचे बालको स्कूल रो ठीक सामना दुकान ना हमरटा नंदिनी हैंडलूम येलो कलर रो गुटे देखबे येलो कलर रो बोर्ड लागि छे जदी आपन लोकेशन लै किछि असुविधा होचे बेले आपन फोन करि पारबे फोन करी ना एड्रेस भी पचरे पारबे बेसी दूरिया नै न समले मंदिर नो पूरा समले 20-30 मीटर दूरिया न चलते बाड आराम से आसी पहुंची नहीं पारबे आ जदी भी आसी ना पर जेन साड़ी आए देखाबा ऑनलाइन रे भी सुविधा আছে स्क्रीनशॉट करबे तक WhatsApp नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकरी ऑनलाइन नोट करले आपन घर जा आराम से पहुंचे तो भाई आजर वीडियो रे के कलेक्शन आज वीडियो रे सेटा से कम दाम रो वीडियो रो टिके रेस्पॉन्स आइतला बेले से 2,500-3,000 नो नै केना बिना ब्लाउज रो साड़ी माने जेंडा बहुत वैरायटी आइचे सेडा माने देखामा ब्लाउज वाला किछिटा कलेक्शन देखामा आ स्टैंडर्ड धड़ी रे जेंडा नवा नवा कलेक्शन आइए सेडा टिके देखा से हिसाब कलेक्शन किछि देखमा तो जाओ आरंभ करमा देखमा आज कलेक्शन देखो इनु स्टार्ट करमा आज पहला देखमा देखो घर डिजाइन होची सब नवा कलेक्शन है इटा आसबा फर्स्ट 2,900 टका रो स्टार्ट हा ये देखो ना चल आ बॉडी मात्र 2,900 टका रे 2,900 टका इधर गोटे कलर अछि इटा मेहंदी रे कॉफी कलर इटा भी 2,900 ये देखो 2,900 तापरे इटा गुडो अछि इटा आसबा आपनकर 3,100 टका ये देखो 3,100 टका क्वालिटी देखो 3,100 टका साड़ी देखो केते बढ़िया क्वालिटी इटा सब बिना ब्लाउज पीस साड़ी है ब्लाउज पीस नै न होतरे एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस जदी कहू जन बेले हमने एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस अवेलेबल अछि कलर टिके मैचिंग रो सेटा हमें दे पारमु ये देखो इटा भी 3,100 इटा देखो मात्र 3,100 टका इधर तीनटा कलर आसी देखो इटा भी 3,100 टका आसबा ये देखो मात्र 3,100 टका रे आपण कलेक्शन नै पारबे बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया लागा कलेक्शन माने देखो ना इटा उडे देखो मल्टी कलर रो अछि 2,900 टका पड़वा इटा भी देखो 2,900 टका रे 2,900 टका बहुत ही बढ़िया लागा देखो बढ़िया लागा इटा उडे देखो येलो रे अछि येलो रेड इटा 3,100 आसबा 3,100 टका इटा भी देखो मात्र 3,100 टका रे 3,100 केते गॉर्जियस कलेक्शन इटा अछि पिंक रे ब्लू देखो पिंक 3,200 टका आसबा इटा मात्र 3,200 टका 3,200 टका मात्र देखो केते बढ़िया ब्लाउज पीस एक्स्ट्रा करबेले मिली जीवा सब साइड रे ब्लाउज पीस एक्स्ट्रा में मिलीबा आ साड़ी में डिजाइन देखो कम दाम हले भी देखो केते बढ़िया क्वालिटी बढ़िया डिजाइन बने अछि मार्केट रो ई वैरायटी अपन माने कहीं ना पान नंदिनी हैंडलूम गुड रेपुटेड संबलपुर साड़ी दुकान जेंडा होचे संबलपुर समले मंदिर पाखाई होचे 3,100 आसबा एटा भी देखो 3,100 टका रे केते सुंदर साड़ी कम दाम रो देखो केते बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर संबलपुर साड़ी कलेक्शन इटा भी 3,100 अछि ये देखो मात्र 3,100 टका बहुत ही सुंदर लागा देखो
आगो भी आसुला साड़ी माने जेनटा 2800 2700 2600 टका मिलुगला लेकिन एचन एटा काଣା होजे टिके हल्का क्वालिटी रहउजे तो कस्टमर के भी टिके क्वालिटी जिनिस देवार কথা हेताले 50 के ना देखि ना हम टिके भल क्वालिटी मेंटेन करू देखो 50 जदी अधिका दे देबे क्वालिटी बेस्ट रहबा क्वालिटी भल रहबा आराम से पिनबे आउ से रेट रो नेबेले टिके हल्का क्वालिटी रहसी कलर छाड़ी जीवार भी टिके इटा संभावना थिसी इटा थिसी तो सेतार लगी सेंता साड़ी बेसी नाइ रखवार के इटा टिके जेंडा भी नेबे पूरा बढ़िया क्वालिटी आसबा ब्लाउज पीस ना आले भी तार क्वालिटीटा भल रहबा कलर वाला सब गारंटी रहबा थोरे तार में घिनी नला बार बार घिनी आबा हेंदा कलेक्शन हां सेंता है एटा देखुन के बड़ा सुंदर साड़ी रे एटा भी 3000 आसबा एटा देखुन मात्र 3000 टंका रे आपण कलेक्शन नै पारबे देखो देखो पर्पल कलर আছে কম দাম রে भी देखो আছে দেখুন কেনে বড় কালেকশন 3000 টাকা মাত্র এটা দেখুন মাত্র 3000 টাকা এটা চল এটা বডি ओनली 3000 দেখুন মাত্র 3000 টাকা রে কলর অপশন भी আছে এটা এটা দেখুন এটা কলর আসবে বঢ়িয়া লাগবা सर कलर ऑप्शन भी आपण माने देखवाले पेपर पे 3000 টাকা এটা भी দেখুন ओनली 3000 মাত্র 3000 টাকা এটা भी 3000 টাকা বঢ়িয়া লাগবা बहुत ही सुंदर लगा कलेक्शन देखो मात्र 3000 टका रे इटा गोटे रामा ग्रीन रे अछि रेड कलर रे पूरा बोर्ड डिजाइन है लेकिन रेट बहुत कम है मात्र 3000 देखो एक नंबर अछि देखो मात्र 3000 टका रे 3000 टका मात्र एतकी बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखो आपण मन एटा नहीं पारबे नंदिनी हैंडलूम संबलपुर समले मंदिर पाखे ही अछि इटा गोटे लाइट कलर रे अछि मंदिर बैक साइड रे ही तांकर दुकानटा अछि इटा से 3100 पड़वा 3100 टका कम कम दाम रो देखो आज केते बढ़िया सुंदर सुंदर गॉर्जियस कलेक्शन संबलपुर साड़ी कलेक्शन आपण मन देखुछन देखो इटा तापर देखमा इटा भी से मयूर डिजाइन होचे 3000 टका लाइट कलर होचे रेड बोर्ड 3000 टका सो इटे देखो मात्र 3000 टका रे सीबा इटा देखो इटा मल्टी कलर रे आसवा इटा 3200 टका सो इटे देखो इटा भी देखो मात्र 3200 टका रे इटा तार आंचल होचे ब्लैक कलर इटा पूरा बॉडी सेट आप तार बॉडी सेट देखो 3200 टका इटे देखो मात्र 3200 टका ये देखो इटा उठे स्टार धड़ी रे अछि स्टार धड़ी देखो स्टार सब बढ़िया लागबा हे 3200 टका अछि देखो इटा तार आंचल इटा पूरा बॉडी सेट पूरा बॉडी सेट देखो 3200 टका मात्र 3200 टका इटा उठे अछि देखो 2900 टका आसो मात्र 2900 टका देखो टेराकोटा परवा डिजाइन रे अछि देखो इटा तार आंचल इटा पूरा बॉडी सेट पूरा बॉडी सेट देखो 2900 आसो 2900 टका देखो केते सुंदर संबलपुर साड़ी कलेक्शन आप लेट न करू जेन साड़ी पसंद हो जे ए कम रेंज रो देखो साड़ी में बहुत ही वायरल होबा और संग संग रहे ही न स्टॉक देखो इटा आंचल इटा पूरा बॉडी सेट टेराकोटा रो डिजाइन अछि देखो केते 3200 टका एटा भी देखो मात्र 3200 टका केते फिनिशिंग बना है जे आपण एटा ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे स्क्रीनशॉट करूँ ताको नंबर फोटो पठिकरी ऑनलाइन ऑर्डर करूँ तापर देखमा देखो इटा तार आंचल एटा देखले आंचल इटा पूरा बॉडी सेट एटा तार पूरा बॉडी सेट देखो 3000 टका पड़ो एटा भी देखो मात्र 3000 टका रे नहीं पारबे कलेक्शन देखो इटा भी 3000 अछि टिके अलगा पैटर्न आसबा देखो इटा तार आंचल इटा बॉडी सेट पूरा बॉडी सेट देखो 3000 टका अछि एटा देखो मात्र 3000 टका रे देखो आपण नहीं पारबे इटा 2900 टका आसबा इटा तार आंचल इटा पूरा बॉडी सेट देखो 2900 एटा देखो 2900 टका रे आपण नहीं पारबे कलेक्शन इटा 3100 टका अछि सब नुवा नुवा डिजाइन है गोला वीडियो रे जेंडा रिपीट इतला एटा कैंसी साड़ी रिपीट ना हो सब नुवा फ्रेश कलेक्शन बजट फ्रेंडली संबलपुरी साड़ी 3100 टका सावित्री व्रत स्पेशल देखुन ई रेंज रो एंदा साड़ी देखुन आपण माने कैंसी वीडियो रे कैंसी दुकान है आपण देखवा ले इटा गोटे 3300 टका सो डिजाइन इटा आंचल अछि इटा पूरा बॉडी सेट मात्र 3300 टका रे 300 टका आपण माने नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन इटा गोटे देखो 3400 टका पड़वा ये देखो स्टार सॉफ्ट डबल स्टार सॉफ्ट अछि 3400 ए देखला चल एटा बॉडी देखो मात्र 3400 टका रे सुंदर संबलपुर साड़ी पीस देखो सब नवा नवा फ्रेश कलेक्शन देखो इटा सब डबल लड़ी है देखे दो इटा भी 3400 पड़वा है देखो इटा आंचल इटा बॉडी सेट पूरा बॉडी एटा भी देखो मात्र 3400 टका डबल लड़ी रो केतेटा कलेक्शन আছে देखो इटा 3300 टका आसबा 3300 इटा पूरा बॉडी सेट 3300 इटा तार गोटे कलर ऑप्शन अच्छे इटा भी 3300 टका इटा देखो 3300 टका
ଏ ଦେଖ ସବୁ ଶାଢ଼ୀର କ୍ୱାଲିଟି ଆଜିକା ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି। এটা ବି 3300 আসবে। এ দেখুন এটা তার আঁচল, এটা পুরা বডি সেট দেখুন পুরা বডি সেট 3300 টাকা। এই দেখুন মাত্র 3300 টঙ্কারে আপনি নেই পারবে কালেকশন। এটা ବି ଗୋଟେ ଅଛି এই 3300 এটা भी দেখুন 3300 টঙ্কার শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন। এটা আঁচল দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন। যে দেখবে তো 45,000 শাড়ি বলবে দেখুন 3300 টঙ্কার দেখুন কেন লেভেলর শাড়ি নন্দিনী হ্যান্ডলুম সম্বলপুর সমলেই মন্দির পাখে থাকার দোকানে মিলুছে। আপনার আসুন ভিজিট করে নিয়ে পারবে অনলাইন বি মগাই পারবে। সাবিত্রী ব্রতর ধমাকেদার অফর কালেকশন। এটা ବି 3300 দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন রামা গ্রিন কালার আছে মাত্র। এটা भी দেখুন 3300 টাকারে 300 টাকা। বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়ি কালেকশনটা। এটা 3500 টাকা আসবা মাত্র 3500 টঙ্কা। এটা भी बहुत ही सुंदर कलेक्शन गुटे अछि। ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস এক্সট্রা কইলে মিলি যাবা। ए देखले आंचल बड ब्लाउज पीस एक्स्ट्रा आसी जीवा 3500 টাকা। 3500 टंका। जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ जैसे शाड़ी भी आपको पसंद लागुजे। এটা তো রইলা এটা তো ছিল উইদাউট ব্লাউজ পিস। তারপর দেখো আমরা ব্লাউজ পিস থান ডিজাইন র কিছুটা আছে। পহলা পেপার বর্ডর থান নো হি আরম্ভ করমা। এটা তার আঁচল আসলা। এটা দেখুন আঁচল, এটা পুরা বডি সেট দেখুন পুরা বডি সেটটা দেখুন 3300 টাকা আছে। এটা দেখুন মাত্র 3300 টঙ্কারে। তার কলর মানে কেতেটা আছে। এটা গুটা আসবা, এটা অরেঞ্জ ব্লু। তারপরে এটা भी গুটা আসবা। যাহাকে যেন কলর পছন্দ লাগবে আপনি অর্ডার করি পারবে। আর গুটে কলর আছে টিকে পার্পল রে ব্ল্যাক। এটা সব 3300 টাকা। দেখুন মাত্র কলর আছে তার 3300 টাকা। দেখুন 3300 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া কলরফুল শাড়ি। যাহাকে যেন কলর পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করে টিক মারি পঠাউন। এটা দেখুন এটা 3600 টাকা আছে। 3600 টাকা মাত্র। বড়িয়া লাগা শাড়ি। এটা তার আঁচলটা আছে, ব্লাউজ পিস সবু না আছে থান শাড়ির। এটা পুরা বডি সেট। এটা পুরা বডি সেটটা দেখুন 3600 টাকা। এটা দেখুন মাত্র 3600 টঙ্কারে। দেখুন এটার भी কলর চার্ট আছে। এটা গুটে আসবা, এটা কফি রে রেড আছে, ব্ল্যাক ন আছে। এটা গুটে আছে আর গুটে এই মেজেন্ডা রে পার্পল দেখুন। দেখুন এটা 3600 টাকা আছে। এটা দেখুন মাত্র 3600 টঙ্কারে আপনি ঘরে কালেকশন। এটা গুটে ডিজাইন আসবা দেখুন। এটা भी 3600 है। 3600 টাকা দেখুন এই সবুতি ব্লাউজ পিস আসবা পেপার বর্ডর থান টপ কালেকশন দেখুন। বজেট দেখুন এই ভ্যারাইটি কালেকশন আপনারা কাহি দেখবার লি না পান। সম্বলপুর সমলেই মন্দির পাখে থিবার নন্দিনী হ্যান্ডলুম দেখুন আপনারা এই কালেকশন নোন সাবিত্রী ব্রতর স্পেশাল কালেকশন অফার প্রাইস রে হি মিলুছে। তারপর এটা भी 3600। এটা দেখুন মাত্র 3600 টাকা। তারপর এটা দেখুন भी 3600 আসবা। এটা দেখুন 3600 টাকার আসিবা দেখুন। ইংলিশ কালার আছে মেরুন ধরে আঁচল, চকলেট কালার भी বড়িয়া লাগা। এটা তার পুরো বডি সেট। পুরা বডি সেটটা 3600। এটা দেখুন মাত্র 3600 টাকা। দেখুন এটা রামা গ্রিন ব্লু। টিকে প্যাটার্ন অলগা আছে নালে ডিজাইনটা সেম है। দেখুন এটা গুটা আসলা, ইতার জুড়ে ভ্যারাইটি আছে। এটা গুটা আছে 3700 টাকা। আর গুটা भी দেখে দেমি 3700 টাকারে দেখুন আপনি নেই পারবে। পুরো বড়িয়া লাগা, পুরা 3D কলর। এটা আঁচলটা, এটা পুরা বডি সেট। আর পুরা বডি সেট 3700। এটা আর গুটা প্যাটার্ন আছে 3700 টাকা। দেখো এটা 3800 পড়বা। এটা তার আঁচলটা, খালি কলর টিকে অলগা আছে আর শাইনিং বডি বহুত হি বড়িয়া শাইনিং কলর আউছে। 3800 টাকা পড়বা। মাত্র 3800 টাকারে আপনি নেই পারবে সুন্দর কালেকশন। দেখো এটা ওটা হচ্ছে রামা গ্রিন ব্লু। এটা भी 3800 টাকা পড়বা। দেখো এটা তার আঁচল, এটা পুরা বডি সেট। পুরা বডি সেটটা দেখুন 3800 টাকা। এই দেখুন আর গুটা কলর আছে 3800 টাকা। মেহেন্দি রে ব্ল্যাক। জুড়ে কলর আছে ইতার। এটা গুটা দেখুন এটা 3700 টাকা আসবা। বড়িয়া লাগা শাড়ি 3700 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর কালেকশন। আপনার যেন শাড়ি নেবা লাই চাচ্ছেন যদি বলতে দেখি না পারলে পুরা ফটো भी মাগবে আপনাকে মিলি যাবা। যেন মানে অনলাইন বুকিং করবে। এটা বডি সেট সব নয়া নয়া ডিজাইন 3700 টাকা দেখুন সব নয়া নয়া আপডেটেড ফ্রেশ কালেকশন। এটা 3900 টাকা আসবা। হাতি ধড়িরে আছে 3900 টাকারে সুন্দর শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে। এটা দেখলে আঁচল, এটা পুরা বডি সেট। পুরা বডি সেটটা দেখুন 3900 টাকা। 3900 টাকা। এ দেখুন এটা একটা প্যাটার্ন আছে হলদি রে বড়িয়া কাম দেবা। এটা তার আঁচল আসলা।
এটা পুরা বডি সেট দেখুন পুরা বডি সেটটা দেখুন জুড়ে কଲर ଅଛି ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର ଆସିବା ହଁ ରେଟ୍ 4000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇଟା ଏ ଦେଖୁন 4000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫର୍ ମାଧ୍ୟମ ନେଇ ପାରବେ ନନ୍ଦିନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା 3800 ଟଙ୍କା ଏ ଦେଖୁন এটা দেখুন 3800 সফট টাইপর ডিজাইন আছে এটা আছে এটা পিস এটা বডি সেট এটা দেখুন অল ওভার বডি সেটটা দেখুন 3800 এটা দেখুন মাত্র 3000 এটার ବି জুড়ে কଲର ଅଛି যে যেটা କହିବେ এটা ନେଇ পারবে ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ତାର କଲର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଇ 3800 ଟଙ୍କା ପଡବା এটা দেখুন 3800 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ଅଛି 3800 এটা দেখুন মাত্র 3800 ଟଙ୍କାରେ দেখুন দেখুন এটা ଗୋଟେ ডিজাইন আছে 3800 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖୁন ରାମା ଗ୍ରୀନ କଲର ବ୍ଲୁ ଧଡ଼ି ଆଚଲ এটা ବି 3800 আসবে এটা ବି ଦେଖୁন ବହୁତ ବଢିଆ କଲର ଅଛି ଦେଖୁন পেপার বর্ডর থান দেখুন এতকি সারা ভ্যারাইটি এই রেঞ্জ রে আপন দেখুন কাহি দেখবালি না পান সব নয়া নয়া আপডেটেড কলেকশন তারপরে দেখমা স্টার দড়িরে স্টার সবটা থান শাড়ি পেপার বর্ডর থান এটা বিটা দেখলে আচল এটা আচল আর বডি সেট দেখুন এটা বডি সেট আছে কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা 3600 টাকা পড়বা এটা মাত্র 3600 টঙ্কারে এটা তার প্রিমিয়াম কোয়ালিটি দেখুন এটা আউ টিকে বঢ়িয়া কোয়ালিটি ডবল স্টার সফটওয়্যারে আছে এটা তার আঁচলটা আসলা এটা পুরা বডি সেট বডি সেট দেখুন পেপার বর্ডর থান भी দেখুন নয়া ডিজাইন ফার্স্ট টাইম এই কালেকশন में দেখুন দেখুন কেতে সুন্দর দিছে যে भी পিনবে বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া কোয়ালিটির শাড়ি রেটটা 4400 টাকা আছে এটা দেখুন মাত্র 4400 টাকা দেখুন এই সুন্দর পিসটা আপনারা জিন মান নেবালে চাওছেন জলদি হি বুকিং করুন এই ভিডিওর এটা ভাইরাল কালেকশন গুটি এটা বিয়া তারপর দেখবা তারপরে এটা ধড়ি वाला কেতেটা কালেকশন আছে দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি রে সিঙ্গেল ধড়ি পেরে পেরে মডেল দেখুন নর্তকি ডিজাইন আছে এটা তার আঁচলটা আসলা এটা পুরা বডি সেট ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আছে রেট भी কম আছে মাত্র 4500 টাকা আছে এটা মাত্র 4500 টাকা 4500 টাকা দেখুন যে भी নেবে বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন মাত্র 4500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি মিলি যাচ্ছে এটা भी দেখুন এটা সান পেপার ডিজাইন लेकिन কেতে কাম হইছে দেখুন টেরাকোটার पूरा फिनिशिंग वर्क पूरा फिनिशिंग वर्क धड़ी वाला ब्लाउज पीस वाला साड़ी देखুন না এটা আঁচলটা আসলা এটা পুরা বডি সেট আছে পুরা বডি সেট দেখুন এটা 4800 টাকা আছে এটা দেখুন মাত্র 4800 টাকার দেখুন আপ পাইবার এই কালেকশন এটা ওটা পেরে পেরে ডিজাইন রয়েছে এটা তার আঁচলটা আসবা এটা পুরা বডি সেট দেখুন কেতে ফিনিশিং দিছে দেখুন সব নোয়া নোয়া ডিজাইন এটা भी 4800 টাকা আছে মাত্র 4800 যেটা দেখবে সব নোয়া লাগবা হেন্দা না কালেকশন সাবিত এইটা আসি এই যে তারপরে দেখবা এটা ফের গুটে পিস আসি যে বহুত জলদি সরসি শাড়ি অনলাইন বুকিং বহুত জলদি আসি রেট সেম আছে 5400 টাকা হি পড়বা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার দেখুন শাড়ি মাত্র 5400 কেড়ে ডিজাইন হেভি ডিজাইন দেখুন 7000 বেলে भी लोग हंसी हंसी নেবে দেখুন আপনাকে অফার প্রাইস লাগুছে এ কোরাকর মধ্যে চক্র ডিজাইন 5500 টাকা আছে পার্পল কালার রয়েছে 5500 টাকা इधर आउ गुटे क्वालिटी আছে जुड़े क्वालिटी आसी आउ भी रेट वाला आसी एबा वीडियो रे देखे जो फिर नेक्स्ट देखामा এটা 6000 টাকা পড়বা 6000 টাকা 6000 এই দেখুন এটা একটা ডিজাইন আছে এটা 6000 টাকা আসবা এই দেখুন এটা তার আঁচলটা দেখুন আঁচল এটা পুরো বডি সেট আর বডি বঢ়িয়া লাগা পুরা 6000 টাকা only 6000 দেখুন মাত্র 6000 টাকারে আপনারা এই পারবে কালেকশন এই দেখুন এটা 6500 টাকা আসবা স্ট্যান্ডার্ড ধরি রয়েছে এই দেখুন বছর ডিজাইন আছে এটা আঁচলটা আসলা এটা পুরো বডি সেট পুরা বডি সেটটা দেখুন 6500 পড়বা মাত্র 6500 টাকার দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি কেতে বঢ়িয়া দেখুন লাইটনিং কালার রে আছে এটা রয়েছে এটা भी দেখুন নোয়া পয়লা আইজি পুরো নোয়া আসি 7200 টাকা আসবা দেখুন বাজার রে কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 7200 টাকা দেখলে আছে পুরো বঢ়িয়া লাগা আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর 7200 মাত্র 7200 টাকা যেন শাড়ি আপনাকে পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট করুন তার নম্বর ফটো পঠিয়ে করে অনলাইন অর্ডার করুন এটা भी 7200 है এটা দেখুন 7200 টাকা পড়বা এটা তার আঁচলটা আসলা এটা পুরো বডি সেট পুরা বডি সেটে দেখুন 7200 টাকা 7200 টাকারে আপনারা নেই পারবে কালেকশন এটা গুলো হচ্ছে দেখুন এটা भी 7200 এটা দেখুন 7200 টাকা ডিজাইন দেখুন সে রেট রে আছে लेकिन पूरा यूनिक डिजाइन वाला यूनिक केते हेवी काम है देखুন এটা আঁচলটা আসলা
এটা পুরা বডি সেট পুরা বডি সেটটা দেখুন পুরা বঢ়িয়া লাগবা কপড়া भी বঢ়িয়া আছে এই সেম রেট 7200 হি পড়বা ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ର 7200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ହୁଁ ମସ୍ତ ଲାଗବା ପୁରା ବଡ ଡିଜାଇନ ଅଛି ହଁ मार्केट रेट इधर बुझी देवे 8-10 हजार नु कम नियन ने लेकिन हेई रेट सेम रेट लागवा 7200 टका देखले अच्छा देखो एटा पूरा बॉडी से मात्र 7200 टका 7200 टका इधर जुड़े कलर अछि एटा ଗୋଟେ कलर आसबा जहाँ की जिन कलर पसंद आबा आपण बुकिंग करू 7200 मात्र 7200 टका रे आपण नै पारबे कलेक्शन एटा ଗୋଟେ देखो मणिया लावा डी एटा भी देखो गुटे अपडेटेड न्यू डिजाइन गुटे अछि देखो एटा तार आंचलडा आसला एटा पूरा बॉडी सेट देखो पूरा बॉडी सेट ता एटा 7000 टका अछि ओनली 7000 मात्र 7000 टका रे आपण नै पारबे सुंदर कलेक्शन एटा ଗୋଟେ अछि इंग्लिश कलर रे एटा भी 7000 टका पड़वा देखो मात्र 7000 टका केतेडा वैरायटी होजे देखो एटा भी 7000 एनिमल पैटर्न रे अछि एटा भी 7000 टका देखो आजर वीडियो 7000 टका मिस कर ना पारन देखो एंदा कलेक्शन अछि जेना सावित्री व्रत रे लोग खोजबे ई कलेक्शन एटा ଗୋଟେ कलर कंट्रास्ट हो देखो कलर पूरा से पाटा लेखा लागु छी मस्त लावा समुद्र भितरे जेन रहसन शंख एटा माने देखो सबु आचल डी देखो एटा पूरा बॉडी सेट आ बॉडी सेट देखो केते रॉयल लागु केते बढ़िया लागु 7000 टका पड़वा ओनली 7000 देखो मात्र 7000 टका रे देखो आपण नै पारबे बढ़िया कलेक्शन एटा ଗୋଟେ ଅଛି टाई रेड बॉर्डर रे आसवा हां देखो एटा तार आंचलडा आसवा एटा तार आंचल एटा पूरा बॉडी सेट पूरा बॉडी सेट देखो 7200 टका एटा भी देखो मात्र 7200 टका रे देखो आपण नै पारबे कलेक्शन एटा ଗୋଟେ ଅଛି वन साइड चौड़ा बॉर्डर रे से चौड़ा डिजाइन टाइप रो अछि चौड़ा डिजाइन एटा पूरा आंचलडा आंचल भी देखो एटा बॉडी सेट देखो 7200 ए देखो बेसी रेट ना नो 7200 7200 टका देखो 9000 बेले भी लोग हंसी हंसी नेबे देखो नेट की बॉडी लेकिन आपको ऑफर प्राइस सावित्री व्रतर एटा ଗୋଟେ देखो 7200 टका तार पर देखो ग्रीन कलर अछि देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि देखो एटा तार आंचलडा आसे देखो ना आंचल एटा पूरा बॉडी सेट देखो ऑल बॉडी सेट देखो एटा भी 7200 ही आसे एटा भी देखो ओनली 7200 देखो मात्र 7200 टका रे देखो ना नव कोठी रे आसला स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि एटा भी 7200 ही है देखो बढ़िया लावा एटा तार आंचलडा एटा पूरा बॉडी सेट देखो मात्र 7200 टका 7200 टका 7200 रा कलेक्शन देखो सब कलेक्शन बहुत पसंद लागु जे एटा ଗୋଟେ मिलन रे आसी देखो नया डिजाइन रे एटा 7600 टका पड़वा लेकिन डिजाइन देखो मस्त लागवा एटा आंचलडा आसला आ एटा पूरा बॉडी सेट 7600 टका 7600 टका पड़वा केते गॉर्जियस लागु कलेक्शन देखो 7600 टका रे एटा ଗୋଟେ देखो 7500 आसवा स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि देखो 7500 टका देखो 7.5 अब बॉडी देखो मात्र 7500 टका देखो ना आपण नै पारबे कलेक्शन कॉटन पाटर भी अच्छे वैरायटी मन लेकिन जुड़े कलेक्शन देखे नुआ नुआटा देखो वैरायटी बहुत अछि लेकिन वीडियो लंबा ही वाले आपण खाली आइडिया ले 2 पीस देखे देउ छ देखो एटा तार आंचलडा आसला एटा पूरा बॉडी सेट देखो 7300 टका आसवा एटा देखो मात्र 7300 टका रे ओडे एटा लास्ट कलेक्शन देखो आइर वीडियो रो लास्ट कलेक्शन एटा कॉटन पाटर है लेकिन पार्ट लेकिन पूरा शाइनिंग आसवा देखो देखे दउ ओरिजिनल कॉटन पाटा देखो ना आंचलडा ब्लाउज प्लेन अछि पूरा ऑल ओवर पूरा बॉडी सेट देखो केते बढ़िया एटा रेट टा 8600 टका छ मात्र एटा देखो ना 8600 टका पड़ो 600 टका देखो सुंदर कलेक्शन नै पाबे ई सब कलेक्शन ऑनलाइन ऑर्डर करि पाबे जहा देखाला प्राइस मान तो सब बताइ जे आपण स्क्रीनशॉट करूँ तांकर WhatsApp नंबर रे फोटो एड्रेस पेमेंट देकि आपण ऑनलाइन ऑर्डर करि पाबे या आपण विजिट करूँ समलेश्वरी मंदिर पाके थिबा नंदिनी हैंडलूम जेंटा कि अछि समलेश्वरी मंदिर बैक साइड रे आ जदी भी एड्रेस जानबले कंफ्यूजन हबा आपण तांकर नंबर रे फोन करी बुझी पारबे तो थिला आज स्पेशल वीडियो तो आज वीडियो आपको केतला कमेंट कोन भला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पला तो जानबले सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा प्रेरणा जय मां।